اتخذوا سورة الأنعام دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصل halakili kana kɛ nafsun ni dɔ la bima fɛn kama kasabat a y'o min baara laysa laha a t'a bolo min dunillahi ala kɔni kɔfɛ waliyun dɛmɛba si la wala shafi'un wa sɔrɔnɛlidonba tɛ yen wa in ta'dil hali n'i ye sara kɛ kulla adlin sara bɛɛ lajɛlen na la yu'khaz minha o sara ti minɛ n'i bolo ulaika o tigilamaw allazina o de ye mɔgɔw ye ubsilu olu kɔni coronna bima ni fɛn ye u kasabu y'o baara jugu min kɛ lahum a b'o tigilamaw ye sharabun mini ji la min hamimin janimɛ ji gonu na wa azabun ani ɲangata alimun min bɛ maa dimi bima u bɛ sara n'o ye ka d'a kan kanu o kun kɛra de yakfuruna o fitiri waleyara ala وذر الذين اتخذوا دينهم وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا a ko mɔgɔw to yen muhamadu an ko i ka kuranɛ kɛ ka mɔgɔw de waaju minnu bɛ siran ni ala ye nka minnu y'u ka diinɛ kɛ manamanako ani yɛlɛko ye o tigilamaw to yen mana yan yɔrɔ in na minnu y'u ka diinɛ kɛ manamana ye tafsiri fila de b'a la ko maganga ye olu de ko silamɛya nana di olu de ma mɛ u ye silamɛya kɛ mokɛli fɛn ye u bɛ baro kɛ ko diinɛ kura nana u b'a kɛ yɛlɛbɔla ye u bɛ mokɛ alakira la o ye tafsiri mɔgɔ caman ka fa ye dɔw ko la k'a fɔra nasara ninnu ni yahudiyaw de ma kumana olu y'u ka diinɛ yɛlɛmɛ k'a kɛ fɛtiw de ani dunufɔw ani ɲɛnajɛw u ka alabato yɔrɔw la u bɛ tɛgɛrɛ fɔ u bɛ dɔnkili da u bɛ fɛn bɛɛ kɛ ko olu de ko don mɛ ala sɔn caman bɛ kuma min kan o ye magan kafiri ninnu o de ye minnu y'u ka diinɛ minɛ lahiban k'a kɛ tulonkɛfɛn ye wa lahawan ani ɲinɛnko wa gharratuhum hayatu dunya diɲɛ ɲɛnamaya y'u malasa pewu ka bɔ ala ko ma o tumana olu to yen wa zakir bihi i ka mɔgɔ waaju n'a ye ni kuranɛ ye an tubsala nafsun ni kana na taa halaki o tumana mɔgɔw waaju minnu bɛ kisi ɲini olu ka kisi mɛ mɔgɔw waaju an tubsala nafsun ni kana na taa halaki ka coro o na bima kɛsabati a ye min kɛ walejugu la mana yan'a k'a fɔ ne kun t'a dɔn ani ka taa minɛ lahara ko a janimɛden don a walawala u ye ni min bana o tumana i bana kɛnɛ kan bi mana i bana dɔnniya kan quoi i ma fili i ma tromper i bana tiɲɛ yele ala bayyinatin tiɲɛ jɛlen kan na laysa laha min dunillahi nka ala kɔni kɔfɛ a tɛ nisi bolo hawu dɔmiru la nafsi a tɛ nisi bolo lahara ala kɔni kɔfɛ waliyun k'a fɔ ɲɛmɔgɔ ɲuman b'e bolo min bɛ se ka bila i ɲɛmaaya la k'i bɛ wasa n'o ye o tɛ yen o mana waliyun kunna nasiru dɛmɛba si tɛ nisi la lahara ni ala yɛrɛ tɛ wala shafi'un wa sɔrɔnɛlidonba tɛ yen fana ni ala tɛ mana o kɔrɔ tɛ sɔrɔnɛlidonba tɛ yen mɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ sɔrɔnɛli don ala de bɛ tiɲɛ d'a bɛɛ ma pour que u ka sɔrɔnɛli don na wa in ta'dilu kulla adlin ni wo hali ni ye bila nɔnɔ kɛ bila nɔnɔ da la a fɔra ko 100 juru b'i la i ye 200 di o bila l'o nɔnɔ sa dɛ ko hali ni wa in ta'dilu kulla adlin n'i ye nɔnɔ bila da kɛ i minɛna kun min na i ko ala o sara filɛ wa n ye nin fana fara a kan la yu'khazu minha o ti nin bolo lahara ayi
o ti minɛ i bolo o kumana an tɛmɛna ni adulu in kan an y'a yɔrɔ walawala o yɔrɔ in na ye ko u ye adulu kɛ Ala la ɲɔgɔnna kɛ Ala la o kumana wala o ye ɲɔgɔnna kɛ Ala la o kumana o ɲɔgɔnna de ye nin i ye jurumu min kɛ ko o ɲɔgɔnna fali ka na ni kilo 10 don ka na ni kilo 20 ye wali n'i y'o bɛɛ kɛ la yu'khazu minha a ti minɛ ni si bolo lahara ulaika allazina olu de ye maa ye o coronaw u ye baara jugu min kɛ kama u minɛna u dɛrɛna taacogo si t'u la bilen lahum sharabun lahara don minnu mana minɛ ten a ko mini ji b'u ye lahara min hamimin janɛmɛ ji kalaman na o kumana hamimu ji de ye janɛmɛ ji kalaman ye n'i y'a min i kɔnɔna nugu a b'o bɛɛ nɔni k'a bɛɛ nɔni Ala k'an kisi wa azabun alim wa ɲangata wɛrɛw bɛ yen da yɛrɛ ma se o ma alimun o ka jugu kojugu Ala k'an kisi a bɛɛ bima kanu yakfurun nka bɛnti kɛ maa ka dɛ bima kanu yakfuruna i yɛrɛ ye kafiriya min kɛ diɲɛ na yan i bɛ sara ni o de ye lahara bima kanu yakfurun bɛnti kɛ maa kan qul Muhamadu a fɔ anadu a fɔ anw bɛna batoli kɛ wa min dunillahi ni Ala in kɔfɛ ma la yanfa'una anw na Ala bato wa la yanfa'una Ala min batoli nafa ti se an ma wala yadurruna a t'an tɔɔrɔ yɛrɛ fana n'an ma bato wa nuraddu anw bɛna segin ala aqabina an kɔ ka sa de ka kɛ bolisɔnnaw dɔ ye baada fɛn kɔfɛ ishadana Allahu Ala kɛlɛ kɔ k'anw ganda allazi nin bɛ i n'a fɔ mɔgɔ bɔɲɔgɔnko istahawatuhu shayatinu ni sɛtanaw ye mɔgɔ min keru fil ardi dugumakolo kɔnɔ hayrana a tigi hakili cɛnnen don a hakili wulilen don taa fan t'a bolo lahu ashabun jɛɲɔgɔn b'a bolo yad'unahu olu b'a wele ila al-huda kana kan d'a ma i'tina ko n'an yɔrɔ la qul Muhammadu a fɔ inna hudallahi i k'a dɔn Ala ka kan da huwal huda o de ye kan da ye dɛ wa umirna anw kɔni yamaruyara linuslima ko an k'an yɛrɛ di li rabbil alamin dafɛnw daba mama min ɲinina n fɛ o ye an k'an yɛrɛ di dafɛnw daba mama a ko cogo di qul anadu min dunillahi qul n ye nin f'u ye ka kɔrɔ kafiru tun bɛ kira nɛgɛn ta k'a fɔ kumana ko in bɛ cogo min na pour que a ko ka kɛ tɔɔrɔ kana k'a la an ka fara ɲɔgɔn kan an k'e ka Ala bato don dɔ la an k'an yɛrɛw ka Ala bato don dɔ la kumana kira y'a lajɛ n'o kɛra a bɛ sɔrɔ o ye suluhu dɔ ye quoi a mɛn o mɛn tiɲɛ bɛna laban quoi mais Ala k'o la a f'u ye qul anadu min dunillahi ma la yanfa'una an bɛ fɛn bato Ala kɔfɛ fɛn min a bato ti nafa ɲɛ ye wala yaduruna a batobaliya ti fɛn tiɲɛ n'i ye boli bato a ti fɛn ɲɛ n'i y'a bila a ti fɛn tiɲɛ wa naruddu ala aqabina n'o kɔni kɛra anw bɛ segin an kɔ ka sa dɛ anw minnu ye Ala tawhidu ka Ala kɛlɛ b'an di yan ka tugu Ala la n'anw sɔnna ka boli sɔn o y'anw segilen an kɔfɛ sa Ala kɛlɛ kɔ k'anw kana kallazi istahawatu a b'i n'a fɔ mɔgɔ bɔɲɔgɔnko de ye istahawatuhu shayatinu sɛtanɛw ye maa min geru istahawatuhu i n'a fɔ k'a bɔ fɔ sankolo la k'a fili ka jigin fil ardi a m'a fɔ alal ardi bali fil ardi ka n'a cun kɔlɔnkolo kɔnɔ ka jigin dugukolo jukɔrɔ ni mɔgɔ min bɔra fɔ sanfɛ ka tila ka n'i cun kɔlɔn kɔnɔ ka jigin i hakili bɛ wuli o kumana hayirana ko a tigi hakili bɛ wuli a kamana bɛ gan taa fan da la n bɛ taa yɔrɔ jumɛn n bɛ segin yɔrɔ jumɛn a t'o dɔn bilen o kumana maa min y'i to silamɛya la ka tugu kafiriw kɔ walima ka kafiri baara kɛ k'o tigi bɛɛ tɛ lahu ashabun o kumana jɛɲɔgɔn b'a la yad'unahu ila al-huda olu b'a wele ko na kan d'a ma i'tina na yɔrɔ la koyi an k'i kisi i ka na kisi sira fɛ
قال محمد عفو إن هدى الله إكادو على كاندا هو الهدى وهدى كاندا إذا وأمرنا nga anw nya maruyara anw silamɛw ya maruyara ala fɛ لنسلم لرب العالمين ko an k'an yɛrɛ di dafɛnw daba mama o tuma na i ye yɔrɔ min fɔ sisan ko walahu ashabun wala wa ashabun sababu kuranɛw ka ca la mɛ tafsiriw bi saw nuzuli min fɔ a la ko Seydina Abubakar denkɛ Abdurrahman ibn Abibakar Abubakar silamɛyalen Abdurrahman in kun ye mɔgɔ ɲɛnamaba ye kafiru ka bonya b'a kan quoi ale ma se ka jɛn ni Abubakar ka silamɛya ye mais a ma sin k'a kɛlɛ tuma bɛɛ a bɛna Abubakar yɔrɔ la a b'a fɔ n fa bɔ nin fɛn in na bɛɛ ka bonya b'e kan an yɛrɛ bonyanen don ni e ye faso janfa ka taa don nin na i ye kojugu kɛ tuma bɛɛ Abdurrahman bɛna nin de fɔ a ye mais ale b'a fɔ Abdurrahman n den ne tɛ n kufɛ dɛ n ye ko in sɛgɛsɛgɛ de tiɲɛ don dɛ na fara an kan e ti na ma sɔn mais ala ka na nana baya la ko f'i ye ko don min na Abubakar sigilen y'a denkɛ ye a kelen bɛ k'a tɛgɛ banba alakira ye ko a bɛ baya kɛ ka layidu 6 ta ka kɛ silamɛ ye ko Abubakar ɲɛda kɛra muya ɲɛda ye a bi sanfɛ wa a bi duguma a t'a dɔn tuma min na a ɲɛ b'a denkɛ bolo banbalen la ka sin kira ma ko n bɛ baya kɛ n bɛ layidu 6 ta a b'an bolo yan a kitabuw bi yan a kɛyɔrɔw bi yan Abubakar denkɛ nana tɛgɛ jan kira ye ko n bɛ layidu 6 ta ka fara silamɛw kan mais o y'a sɔrɔ kɛlɛ dɔ la ale de ye bamuru bɔ ko Abubakar kana a fa Abubakar girinna ka bɔ min kɛ kira ko Abubakar wa ko sabali jɔ a to an ka ɲɔgɔn ye dɔɔni i bɛ taa bɔ nin fɛ sisan a bɛ min k'i la a ma ɲi nin ye denmisɛnnin ye e ye cɛkɔrɔba kana bɔ nin fɛ a to yen a to an ka ɲɔgɔn filɛ dɔɔni kira ma sɔn Abubakar ka bɔ mais o nani sozoro k'a tɛgɛ banba Seydou Rusulu ye ko n bɛ layidu 6 ta ka kɛ silamɛ ala k'an dɛmɛ na wana kimu o kɔfɛ sa ala ye min fana fɔ a ko boli kana sɔn wa ko an k'an yɛrɛ di Rabbil alamin ko an k'an yɛrɛ di dafɛnw daba ma an k'an yɛrɛ d'a ma n'a ko min an k'a kɛ n'a ko an ka min to an k'a to ko ale yamarula n'o de ye wa umirtu wa umirna anw y'a maruya wa umirtu o fana bɛ yen mais nin ye wa umirna anw y'a maruyara anw silamɛw linuslima ko an k'an yɛrɛ di Rabbil alamin dafɛnw daba ma mais tuma min na a fɔra ko an k'an yɛrɛ di n'an sɔnna dun k'an yɛrɛ di na wana aqimu kuma min fɔra ka wa an kuma wɛrɛ fɔra dɛ i yɛrɛ dilen kɔ kuma wɛrɛ fɔra wa an aqimu ko wa an ka aw ka jɔli kɛ kun as-salata seli la wattaquhu a ka sira ala Allahu akbar ayiwa wa an aqimu salata wattaquhu wa a ye seli jɔ a ka sira ala kuma in ye nin de a tɛ taa ka ɲɔgɔn to ala ka hakili ɲuman d'a ma mana n'i selila n'ala ɲɛsiranya ma fara a kan seli tɛ foyi ɲɛ a b'i danga de kira y'o de fɔ ɔruba ko seliba joli don u ti wuli ka bɔ u ka selikɛyɔrɔ yɛrɛ la ko ala b'u ka seli meleke k'a ci u ɲɛda la seli b'u danga ko ala k'i danga i n'a fɔ i ye ne tiɲɛ cogo min ko ala k'i tiɲɛ komi i ye ne tiɲɛ cogo min seli yɛrɛ de bɛ selibaga danga ta ala kira ka hadisa dɔ sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ caman bɛ seli bɛ tila k'i danga de
n'a ma k'a kɛcogo la kɛcogo jugu seli teliya paraw walima yɛrɛ a ma kɛ ni ŋaniya ye walima a fɔra min ka seli e t'o la voilà parce que kira y'o de fɔ sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ minnu bɛ seli u ma sɔn ka bɔ jugu la fiyewu u ye kira ɲininka kira ko u ka seli o seli ko a b'u ni ala cɛ janya u seli o seli ni mɛtiri 1 b'u ni ala cɛ n'u ye seli kura kɛ mɛtiri 2 bi fara kan k'u ka seli foyi ɲɛ fo k'u yɔrɔ janya ala la ni ala kira ka hadisa jɛlen de ye o bɛɛ de kɛra ziiri ye bi o tɛ se ka mɛn maa da parce que ala kira filila wa ala yɛrɛ ko ya an aqimu salata a ye seli jɔ a m'a fɔ a ye seli de a ye seli jɔ wattaquhu a ka ala ka da bonya n'ala ko a ka da yɔrɔ min na a ye da ye wa huwa allazi ala de ye masa ye ilayhi kana ala ma kɔni tosharuna a bɛɛ bɛ kelen kelen wuli kelen kelen a bɛɛ de bɛ taa jɔ setigi ala in na i ye min kɛ ka kɔrɔ fɛn o fɛn tɛmɛna i fɛ i bɛ taa bɛɛ lakali ala ye wa ilayhi tusharun a bɛɛ bɛ wuli ka taa jɔ ala de la lahara don na wa huwa allazi ala de ye masa ye khalaqa samawati min ye sanbili 7 da wal arda ani dugumakolo bil haqqi ni tiɲɛ ye wa yawma yaqulu wa ni don min na ala bɛna fɔ kun ko kɛ fayakunu a bɛ kɛ qawluhu al-haqqu ala ka kuma ye tiɲɛ ye dɛ wa lahul mulku wa masaya ye ala ta ye yawma don min na yunfaqu fi suri n'o bɛna fiyɛli kɛ buru la alimul ghaibi ko gundolenw dɔ b'a ala don wa shahadati ani kɛnɛkanko wa huwa ala tigitigi al-hakim ala ka kiiti cɛ ka ɲi al-khabiru ala b'a ka jɔn dɔn wallazi khalaqa as-samawati wal ard ala de ye masa ye min ye sangaba 7 da ni dugumakolo bil haqqi ni tiɲɛ ye a ka kan ni o ye a y'a kɛ ko mɛ a m'a kɛ guazan dɛ ma khalaqtu samawati wal ardi batila ala ma kabakolon dugumakolo da manamana na la sɛbɛkɛtɔ de y'a kɛ a tulonkɛtɔ tɛ kumana a y'a da kan minnu bila kan lahara ko b'a n'a cɛ dɛ n'a ye min fɔ n'o ma kɛ na wa yawma yaqulu lahu ani don min na ala bɛna fɔ fɛnw ye kun ko kɛ fa ya kunu u bɛ kɛ o kɔrɔ ye lahara don kolo a bɛna fɔ dafɛnw ma qumu lil hisab ko a bɛɛ ka wuli a kana jɔ kiiri tigɛ yɔrɔ la a ye min kɛ bɛɛ ka n'i ta fɔ kun fa ya kunu suw ka wuli olu bɛ wuli an wulilen ko a bɛ fɔ a n'a jɔ ala ɲɛ kɔrɔ a kɛra cogo min na a k'a ɲɛfɔ na qawluhu al-haqqu ala ka kuma ye tiɲɛ ye dɛ wallahu al-mulku wa masaya ye ala ta ye dɛ masa bɛɛ bi ban mɛ ala bi to yawma yunfaqu fi sur a ko don min na ni fiyɛli bɛna kɛ buru la alimul ghaibi wa shahadati o don ala ka masaya bi jɔ dɛrɛ ala min ye gundo dɔnbaa ye ani kɛnɛkanko na wa huwa al-hakimul khabir wa huwa al-hakimu ala de bɛ kiiti kɛcogo dɔn a ka jɔnw na al-khabiru ala ye dugule ye a ka jɔnw na wa iz a ko tuma min na qala ibrahimu ni ibrahimu y'a fɔ li abihi a fa ye azara min y'a fa azara ye atatakhizu asnaman a fɔ e bɛ sɔn ka pɔliw minɛ wa alihatan ni k'olu kɛ ala ye inni ne kɔni araka ne ɲɛ b'e la wa qaumaka ani ka jamakulu fi dalalin aw bɛɛ filila mubin fili min sɛbɛkɔrɔ bangenen bɛ i y'a ye iz qala ibrahim a ko tuma min na ni nabilayi ibrahima ko li abihi a fa ma azara min ye azara ye atatakhizu asnaman a fɔ aw bɛ sɔn ka boliw de minɛ
alihatan min ko k'a ka ala ye bon nin yɔrɔ in gɛlɛya dɔɔnin b'a la parce que gɛlɛyaba tɛ faamu cogoya dama de don azara tuma min na ibrahima ko a fa azara ma bon mais k'a sɔrɔ tarikutigiw bolo minnu ye sɛbɛnni kɛ u ko ibrahima fa tɔgɔ tɛ azara bon sɛbɛnni caman b'o kan k'a fɔ ibrahima fa tɔgɔ tɛ azara écrivain bɛɛ bɛnnen don a kan ko ibrahima fa tɔgɔ tɛ azara mais kuranɛ dun ko tuma min na ibrahima ko a fa ma azara ma bon o la jugu minnu bɛ kuranɛ nangari ka kɔrɔ u ye nin kɛ u ka fɛn belebeleba ye k'a jira ko kuranɛ tɛ tiɲɛ ye a ma bɔ ala yɔrɔ parce que n'a bɔra ala yɔrɔ mɔgɔ bɛ fili mais ala bɛ fili cogo di a ka dafɛnw tɔgɔ la kuma ka ca fɛn caman sɛbɛnna nin kan fɛn caman fɔra nin kan bon mais kuran tafsiri dɔw ye u seko dɔw k'a la kuran tafsiri dɔw ye u seko dɔw k'a la parce que fɛn minnu don mɔgɔ ka kan k'i janto a la waati nacogo kama waati nacogo kama mɔgɔ ka kan k'i janto a la n'u ma nin ɲagami de ni système savoir sama ni sisan ale de sisan voilà c'est ça bon an bɛ a fɔ ten dɔrɔn après an bɛ papier da u ma minnu mago bɛ a la parce que a bɛ se k'aw dɛmɛ signer recherche dɔw la ayiwa ni minnu mago b'a la olu bɛ se ka a photocopie kɛ a ko iz qala ibrahimu li abihi azara atattakhizu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin sisan k'a fɔ azara a fa tɔgɔ ye azara masala caman de b'a la u ye caman fɔ a la fɔ ka na se masalatu salisa in ma masala sabanan ko zahiru hazihi al-aya yadullu ala anna isma walid ibrahima huwa azara wa minhum man qala ismuhu tariq azara dɔw ko ko non k'a tɔgɔ ye tariku ye sɛbɛnnikɛla caman ni mɔgɔ 1000 de y'a sɛbɛn i bɛ taa sɔrɔ 900 bɛɛ y'a sɛbɛn de ko a tɔgɔ ye tariku mais kuranɛ ko azara de bon mais a ko ɲɔgɔn sama kɛra mun na ko a bɛ sɔrɔ a tɔgɔ 2 bɛɛ de y'a tɔgɔ ye a tɔgɔ bɛ se ka kɛ azara ye a jamu bɛ se ka kɛ tariku ko o bɛ se ka kɛ walima yɛrɛ a tɔgɔ bɛ se ka kɛ tariku ye a jamu bɛ se ka kɛ azara ye ko o bɛ se ka kɛ ko mulihidunaw ye nin kɛ tɔgɔnuba ye fili kuranɛ nangarili la k'a fɔ diɲɛ bɛɛ ko ibrahim fa tɔgɔ ma deli ka kɛ azara mana ko kafiriw ye nin ta ka nin kɛ daliluba ye k'u bɛ kuranɛ lagosi n'o ye mana ko a jɔyɔrɔ fɔlɔ ye min ye ko ibrahima fa ko azara de don ko a ma u ka kuma fɔli k'a fɔ ko sɛbɛnnikɛla bɛɛ y'a sɛbɛn ko a tɔgɔ ye tariku ko anw b'a fɔ k'o ye dɔyifu ye ko parce que jama bɛnkan o bɛnkan ni o segira ka na ka kuranɛ sɔsɔ ka sɔrɔ kuranɛ y'a kɛnɛkan fɔ ko kuranɛ de ta ye tiɲɛ ko jɔyɔrɔ filanan ko jɛn bɛ kɛ n'a ye ibrahima fa tɔgɔ ye tariku de ko mɛ o yɛrɛ la ko filɛli yɔrɔ b'a la filɛli yɔrɔ fɔlɔ ko ibrahima fa ko a tun bɛ wele ni nin tɔgɔ 2 in de ye nka mutamaliw don a ko a bɛ se ka ɲɛ a tɔgɔ yɛrɛ
sɛbɛ ye azara ye nka tarihu y'a jamu de ko o de dɔnna n'a ye o tuma na a tɔgɔ tununa ko nka ala y'a ko fɔ ne ye ko a bɛ se ka ɲɛ fana yɛrɛ a ka kɛ dɔ in de ye tɔgɔ ye dɔ in ye jamu ye a tako filanan ko a bɛ se ka ɲɛ azara bi ye mankutu de ye u ka kan na mɛ dɔw yɛrɛ ko azara kɔrɔ de ko dɔgɔyali tɔgɔ de don fi lugatihim wa huwa al-mukhti ka'annahu qila wa iz qala ibrahimu li abihi al-mukhti azara tɛ tɔgɔ ye dɛ azara ye u ka kan de ye azar ko kɔrɔ de ye u ka kan na ko mɔgɔ fililen kumana ko ibrahima fana ko a fa ma mɔgɔ fililen o kumana ko o de kɛra azar ye iskala li abihi azar o kumana o kɔrɔ ye kuma min na ko a fa cɛnikɛla yi ma walima fa fililen ma o kumana ko a y'o de fɔ a n'a filili ka bɔ tiɲɛ sira kan mɛ dɔw ko o bɛ se ka kɛ cogo di ibrahima ye kira de kiraw filɛ nin ye abadan lezi u ti dangadenya fɛ u bɛ bangebaaw bonya de kumana ibrahima bɛ se ka nin dɔgɔyalima in fɔ a fa ma cogo di kumana nazari wɛrɛ nana ko a fa tɔgɔ tun ye tarihu de ye nka azara ko tun y'a binakɛ de o kumana binakɛ tuma dɔw la o bɛ wele fa la parce que ko don min na abasi minɛna jɔnya la ko kira kɛtɔ k'a f'u kana ko a ye na ni fa abasi ko a ma fɔ binakɛ ko a ye na ni fa abasi ko a ma fɔ a binakɛ bon c'est-à-dire a ka ca kojugu bon mais nin bɛ mɔgɔ minnu intéressé an y'a dabɔ olu de kama u bɛ se ka nin bɛɛ de y'a ye dalu nin bɛɛ de y'a ye i y'a ye nin bɛɛ de y'a ye bon n'an b'an jɔ nin ka dɔrɔn baara bɛ tiɲɛ quoi bon o la an b'aw bila a ka fɛngɛ na ni minnu mago b'a la u bɛ se k'a sɔrɔ k'a photocopie kɛ a bɛɛ walanwalalen don a kɔnɔ pour que ka se ka kuranɛ ye nin min fɔ ka se k'a sauver an b'a dɔn foyi tɛna kuranɛ kɔnɔ min tɛ wulibali ye mɛ min ɲagamina mɔgɔw ma o de ɲagamina mɔgɔw ma mɛ muluhidu mago b'a la toujours ale ti ɲuman f'i ma ale b'a ɲini de ka juguman dɔ ɲini na k'o cari komi an yɛrɛ selilaw bɛ cogo min na o tuma na ala ye jɔn minnu wulila ka défense kɛ nin y'olu ka baara ye u ye baaraba k'a la kosɛbɛ parce que a bɛ taa laban olu yɛrɛ min ye siyaw kɛlɛ ka siya kafiriya ka siya bɔ fɛn bɛɛ la u bɛ tila ka taa laban ka t'u bolo fila dɛrɛ siya de kan siya ka riwaya la u tila ka t'o de dɛrɛ parce que siyaw ko k'u kan'u yɛrɛ sɛgɛn ko wa nara taqallubaka wa taqalluba wajhaka fi sajidin fi sajidina c'est-à-dire wa taqallubuka fi sajidin siyaw ka o tafsiri na olu de y'a yira mais olu de nana ni siyaw ka tafsiri ye u ka kuranɛ kɔnɔ dɛ u ko siyaw ye min fɔ ko bolo kan ka fa o la ko parce que olu ko kira si tɛ diɲɛ kɔnɔ min bɔra kafiri la k'o tɛ diɲɛ kɔnɔ ko ala ma deli k'o kɛ fiyewu parce que ko wa taqallubak fi sajidin ko a kɔrɔ de ye kira yɛlɛmɛni sujudukɛlaw la fo kana se kira bangeni ma ko taqallubu ka ɲi kɔrɔ de ye o ye fi sajidina hali ni kɔrɔ wɛrɛ b'a la ko a asili ye taqallubi ka muhamadu yɛlɛmɛni ka bɔ denso dɔ la ka na denso dɔ la ko ne ala bɛ k'a kɔlɔsi fi sajidina a bɛ bɔ sujudukɛla dɔ la a bɛna sujudukɛla dɔ a bɔ ala ɲɛsiranyana dɔ la a bɛna ala ɲɛsiranyana dɔ la mais o ti an kabakoya ni mɔgɔ min ko
ko kira fa kun ye silamɛ ye wa ou bien ko kira mɔkɛ kun ye silamɛ ye an b'a fɔ a tɛ se ka fɔ kafiriw don parce que fatara mɔgɔw de don kira man ci u ɲɛna bon kira cira mɔgɔ min ɲɛna n'i bana kira ka kiraya ma a bɛ fɔ o de ma kafiri mais kira dɔ ci kuma tɛmɛna kow yɛlɛmɛna mɔgɔw t'u yɛrɛ kalama bilen o kira ka sariya yɛrɛ u tununa o tuma na bɛɛ yɛlɛmɛna bolisɔnw ni fɛnw na mais u dalen bɛ ala la u b'a fɔ nin boli ninnu b'u surunya ala de la mais u ko ala bɛ yen bato kɛcogo de tiɲɛna u tant que u ma ban wele dakan ma u tɛ se ka wele kafiri parce que n'i welela wa man balaga ni ci y'i sɔrɔ n'i ma sɔn i ye kafiri ye mais ci ma y'i sɔrɔ pewu i se ka kɛ kafiri ye parce que ci fɔlɔ tɛmɛna komi a b'a faamu ali fatara mɔgɔw tɔ kira dɔ tɛmɛna o ka sira tununa kira kura mana fɔlɔ mɔgɔ minnu b'o kɔnɔna na u ti juge ko kafiru don a ɲumankɛla bi sara ala fɛ n'a ka ɲuman ye a jugumankɛla fana bi sara n'a ka juguman ye mais ka u minɛ tawhidu ko sira kan u bi bi parce que o hakika tununa mana a tɛ se ka fɔ kira somɔgɔ si ye kafiri o hadisa langolow bɛ yen manamanakanw don m'a fɔ ne ti nin tarijihu dɛ siyaw ka nin min ni dalilu yɛrɛ bolila ka tila ka nin meleke ale la ne t'ale tarijihu mais maa o maa ko kira fa ye kafiri ye walima a ba ye kafiri ye o yɛrɛ de ye kafiri ye hadisa min y'a fɔ hadisa dɔyifu don dɔyifu yɛrɛ tɛ a bilala ye mawudu a dilala ka don ala de a ka haramu ye alakira ma nin fɔ mais ni alakira ko ale fa kafiri a ba kafiri o kumana kafiriya kɔrɔ ye di yanni i ka bange i fa sara o kumana a tun bɛ sira jumɛn minɛ sira ɲuman nana e de bolo i fa sara yanni e ka na i bangena yanni i ka kiraya ka d'i ma i ba sara ne ko i fa kafiri i ba kafiri bɛɛ o kumana kafiriya ni silamɛya sariti ye mun ala a y'a kalan sisan kuranɛ na wa man balaga ni ci ye mɔgɔ min sɔrɔ a ci ma ninnu sɔrɔ u bɛ se ka kafiriya cogo di o ye manamanakanw de ye jugukanw de don ko cɛ dɔ ko ale fa sara kafiriya kan ko tara a bɛ se ka dugawu k'a ye wa ko kira ko non dugawu tɛ se ka kɛ kafiri ye ko cɛ ko kira ma o kumana ko ale bangebaa bi ye yɔrɔ jumɛn o la ko cɛ ko a bɛ taa ko kira ko na yan ko a b'u ka wa a bɛ finna ko e fa ni ne fa k'a bɛɛ bɛ janmɛ kɔnɔ ni nin ye tiɲɛ ye o kira yɛrɛ kan ka don alijinɛ kɔnɔ i fa n'i ba bɛ janmɛ kɔnɔ e yɛrɛ bɛ t'i da alijinɛ kɔnɔ i fa n'i ba min ma ban na fana i ma n'u ɲɛna ka i ka wele ma n'u ɲɛna a y'a lajɛ nin de b'an ka hadisaw kɔnɔ tan ko ala kira fa bɛ janmɛ kɔnɔ ko kafiri don mais ala y'o fɔ a ko lahara don ne ti ala kira lamaloya n ti kira malo fiyewu ni i ma malo i fa tɛgɛ talen o siri bɛ juru la o bɛ taa janmɛ na i jɛɲɔgɔn jɔn bɛ k'o filɛ hali n'i ma malo i kun na suli koyi mais tiɲɛ yɛrɛ tɛ tiɲɛ tɛ taqallubuka fi sajidina in ni siyaw y'o kɔrɔ kɛ kiraw tɛmɛna solo sanima minnu fɛ ka na bangeni na o kuma t'o kan dɛ kuma yɛrɛ wulibali ye min ye Mumadu fa n'a ba tɛ kafiri kafiri tɛ parce que kafiriya ye bi na ni surutu de sharti kelen tɛ yen min b'o kafiriya mana o kɔni o bilalen don mais siyaw kɔni ko ninnu ka taa n'u yɛrɛ ko Ibrahima fa tun tɛ kafiri wa na k'a bɛna kɛ walima a na kɛ a bamuso somɔgɔ dɔ ye a bɛɛ bɛ nin kɔnɔ a bɛna a bɛɛ ye a bɛna a bɛɛ ye nin kɔnɔ a fɛngɛw de don nin ye sabuwa tun ɛra samaniya tisa
o de y'a ye quoi bon nin bɛ daminɛ sisan nin y'a misɛnmani de ye ne kun t'a ye ka ɲɛ n taara bonya de kɔ voilà nin y'a misɛnmani ye ka faamu a b'a bila n'a tilala ni minnu mago b'a la a bɛ mago ɲɛ kuma yɔrɔ don parce que u kɛlen bɛ ka kitabu caman de bɔ nin kan kitabu caman sɛbɛnnen bɛ nin kan quoi ko kira ye tɔgɔ min fɔ Ibrahima fa la k'a ka haramuya k'a fa to ye bon ninnu ye caman fɔ a la a bɛ se ka hakili dɔ d'aw ma quoi naam وكذلك أقوى بني جوينا نوري إبراهيم نعلى ابن جرالك إبراهيم ملكوت السماوات كباكولو غندولا والأرض عندكما كولو غندو وليكون عن إبراهيم كاكي من الموقنين دغانيا باي منو دغانيا لمبه على يرلا تيجي تيجي كافو على بي mana nuriyahu wa kazalika nuri ibrahima malakuta wal ard ako abeni cogo ina ni ala ye sangaba gundo ani dugumakolo gundo n'o jira ibrahima na mun gɔsɔn a ka kɛ danganiya ba ye mɔgɔ dɔ dalen do fɛn la ani danganiya tɛ kelen danganiya de ye dalu fɛn tɛ nin kɔfɛ bilen a to ten o kumana mɛ mɔgɔ dalen do fɛn na mɛ danganiya a n'o tɛ kelen mɔgɔ dɔ yirali la ko nin ye docteur fɔrilenba ye dɛ ko nin kɔni mana bana sɔrɔ ko an karamɔgɔ n'a kɔni y'i lajɛ i bɛ kɛnɛya de a e yɛrɛ ka mɔgɔ danayamɔgɔba de y'o f'i ye o la e mana docteur ye dɔrɔn i dalen do a la mɛ i y'i ka sendimi fɔ a ye a y'a lajɛ ka fura k'a la dɔrɔn i sen kɛnɛyara o kumana a danganiya na i dankun b'a la o parce que i ka danayamɔgɔ de y'a f'i ye mɛ sisan a bɔra danaya la a kɛra danganiya ye kumana ala ko n ye kabakolo gundow ani dugumakolo gundow n y'olu yira ibrahima na taara na danganiya taara na danganiya bɔ kabakolo gundo ni dugumakolo gundo Seydina Ali b'a fɔ ko tuma min na Ibrahima ni kabakolo gundo ni dugumakolo gundo jirala la o kɔrɔ ye c'est-à-dire ala y'a bɔ khazayinu mafatihul ghaibi de dira ma n'a ye mɔgɔ ye dɔrɔn a b'a dɔn ko cɛ dɔ tɛmɛna Ibrahima ye a ko nin ye jɛnɛyakɛla ye a sina ka ala wele ten ala y'o halaki dɔwɛrɛ tɛmɛna kun a ko nin ye nin jurumuba in kɛbaa ye a ye ala wele ala y'o halaki ala ko Ibrahima ma ko a ti kɛ tan dɛ a ti kɛ tan ne ala bi muɲu de n bɛ jɔn kɔnɔ fo a ka nimisa ka segin a kɔ walima n ka jɔn sɛnsɛn fo n ka taa bin n ka kunangoya dingɛ mɛ e bɛ ka k'a kɛ cogo min na a ti kɛ tan n'i ye tiɲɛnikɛla ye dɔrɔn o ka ko ka ban ne ma da la dugukolo ko caman bɛ sɔn k'a sɔrɔ dɛ tari ma faamu o kumana a kɛlen ka malakuti samawati wala ardi ye ala ye fɛn bɛɛ dayɛlɛ a ye n'a ye mɔgɔ min ye a b'i dɔn ala ye o d'a ma naam فلما أكو مامنا سا جن عليه الليل نشكرا رأى كوكبا أي دولو دوي قال إبراهيم كو هذا ربي نمي فلان يني نكا على يكوي فلما أفل مامنا نو دغرا قال إبراهيم كو لا أحب الآفلين نتفن تنو توفى أيوة نتفن تنو توفى بو نفنا خجلن دون أيوة نفنا na gɛlɛya dɔɔnin b'ale la mais u gɛlɛya cogo ti kelen mais a fana ma nɔgɔ parce que nin bɛɛ de tɔmɔtɔmɔlen don kuranɛ lagosili kama k'a fɔ ala ka kira yɛrɛ o ka boli bato fɔlɔ k'a fɔra ko kabakolo gundo ni dugumakolo jira ala la taara na kɛ minali mun kɛ na
o bɛɛ jiralen kɔ a la a nana mun daminɛ dolo bato o tununa min kɛ a ko e tɛ ne ka ala ye ne bɛ ala min fɛ o tɛ yen a nana kalo ye a ko nin ye ne ka ala ye wa nin bɛɛ ye kelen de ye o a y'i t'o la a ye tile a ko ne ka ala de ye ko dɔ in tununa ko nin don nin lajɛ hakili la k'a fɔ u bɛ ismatu rusuli fɔ cogo min na k'a fɔ kira bɛɛ ye maasumu ye fitini sunamɔgɔw ko fitini mɛ siyaw ko yɛlɛmɛ bolo bɛɛ la maasumu sunamɔgɔw ko kiraw tanganen don ala ka diinɛ de la u ti fili o de la ko mɛ mɔgɔya la u bi fili komi mɔgɔ tɔw bɛ fili cogo min mɛ siya mɔgɔw ko non u ti fili ala ka diinɛ na wa hali u ti fili mɔgɔya yɛrɛ la el isma bon ni a fɔra ko kiraw ye maasumu ye mɛ ibrahima bɛ ka baara min kɛ nin ye nin ni isma ka jan dɛ parce que a ye boli sɔn i bɛ k'a kalan tan cogo min na kɔni a ye boli caman sɔn o la u ye sɛbɛnni caman de kɛ nin fana kan mɛ kuran tafsiriw fana ye u jija u y'u cɛsiri o la fo a yɛrɛw ka kɛ kunkolotigiw de ye sini ayi manamanakan in bɛna dabila o anw fa jɔlen b'a kɛ ta ka kira ye kabakolo la non nin bɛɛ bɛ dabila tiɲɛ ni tiɲɛ dɔrɔn de bɛna baara kɛ diɲɛ kɔnɔ wulibali ni wulibali nin ko ninnu ɲɛ sira minɛ ka ban dalilu ni dalilu dɔrɔn f'i ka kuma de min b'i sɔsɔ i ka wulibali fɔ a ye minnu tulo b'a la u ka tiɲɛ ni nkalon dɔn n'o tɛ namuminɛ ten dɔ hali i t'a kɛcogo dɔ o banna o hakiliw développera diɲɛ dayɛlɛla quoi n bɛ fɛ ka mun fɔ ni kuranɛtigi caman wulila ka jɔ ko nin tɛ se ka foyi nakasi ibrahima ka kaduru la a tɛ se k'a kɛ bolisɔnna ye a tɛ se k'a to a ka wele ko mɔgɔ min ye ala sɔsɔ tile kelen u nana ni dalilu dɔw ye ko parce que ibrahima ye nin kɛ de kɛ na kabila bulughi o b'a sɔrɔ denmisɛnnin fitinin de don parce que a don fɔlɔ yɛrɛ a fa y'a bugɔ parce que a y'a ba de ɲininka ko ale ka ala ye jɔn ye a ba ko a ma ko e ka ala ye ne de a ko a ba ma ko e ka ala ye jɔn ye a ko ba ko a ma ne ka ala y'i fa de a ko ne fa ka ala ye jɔn ye a ko i fa ka ala ye namuruzu de ko namurudu ka ala ye jumɛn ye ba y'a bɔ a kɔrɔ ba sɔrɔla k'a lakali ibrahima ye a fa ye ko min bɛ nin den da nin ye ko nin tɛ denmisɛnnin kuma ye dɛ ba y'a fɔ a balila fa yɛrɛ la i nin denmisɛnnin n bɛ se ka nin ɲɛɲini tan cogo o y'a wele ko ibrahima ka na ko ye mun f'i ba ye ko non ko ale tun bɛ fɛ k'a dɔn de ale ka ala ye jɔn a fa ko a ma i ka ala y'i ba ye kɛ ko ale ba ka ala ye jɔn ye ko i ba ka ala ye ne de ye ko e ka ala ye jɔn ye ko ne ka ala ye namurudu de ko namurudu ka ala ye jeni o yɔrɔ la de fa in y'a bɔ y'a parce que a sera a da la ba y'a bɔ ko a kana nin ɲɔgɔn wɛrɛ m'a da bon o tuma na nin y'a sɔrɔ a ka dɔgɔ mais a sɔminen don hidaya turabaniya b'a farikolo la kiraw ka kiraya dira a caman san 40 mais ale filɛ ɲɔgɔn sama min bɛ yan dɔw ko nin y'a san 9 ye dɔw ko san 11 dɔw ko non ko san 13 bon a kɛra cogo o cogo kabila bolo a kɛra ka sɔrɔ a ma balikiya mais a fana bɛ ka kanda de ɲini a bɛ ka kanda de ɲini ka ala kɛlɛbandenya ɲini mais karamɔgɔ t'a bolo ala de bɛna kalan fo ala taara a sababa bɛ yɔrɔ min na ni k'a bilasira
ko o kumana a ko nin ye n ka ala ye tuma min na o tununa a ko ne tɛ fɛn tunutaw fɛ ko o istidlalu in ti a bɔ silamɛya la qabla qiyam al-hujja alayhi ko parce que o y'a sɔrɔ dalilu tɛ se ka jɔ a kan denmisɛnnin fitininin de don a ma balikuya jango hujja yɛrɛ ka jɔ a kan ala ka diinɛ sira kan o kumana a tɛ se ka wele ko a ye kafiriya nin kuma min fɔra sisan Tabari kɔni ko nin de ye kuma in yɛrɛ kɔrɔ wulibali ye o ye Tabari ka kuma ye nga Bagawi tigi ko non ko Tabari ko ale ma Tabari fililen foyi la ka tunu Tabari la min ka jugu ka tɛmɛ a ye nin min sabati kan n ye kuma min fɔ sisan ko a sɔrɔla Ibrahima ma balikuya denmisɛnnin don a bɛ ko ɲɛɲini de la a bɛ ka ala yɛrɛ ɲini de kari a na ala ye o kumana a tɛ se ka wele kafiri parce que a ma balikuya wa dalilu ɲinina de don o kumana ko Tabari ye nin de sabati o ma se ka bɛn Bagawi ma ko non ko Tabari filila yan quoi ko a ye nin min sabati ko ghayru sahih ko a ni tiɲɛ yɔrɔ ka jan mana ale ko cogo di ko ni mɔgɔ min mago bɛ ko in walawalalen la ko i bɛ tafsir ibn Kasir lajɛ juzu 2 page numéro 152 ko Ibrahima ma fɔ fiyewu ko nin ye n ka ala ye bal ko a ko de ala sabili istifhami wa huwa yunaziru qaumahu anaka mɔgɔw bɛ ala ko mankan de la o la a ko a ka mɔgɔw ma tuma min na a ye dolo ye ko a ko nin ye ne ka ala ye nin ye ne ka ala ye tuma min na o tununa a ko ma ala min bɛ tunu ne t'o fɛ tuma min na kalo bɔra a ko a ka mɔgɔw ma parce que olu de b'u bato quoi a ko a ka mɔgɔw ma nin ye ne ka ala ye haza rabbi lil istifham haza rabbi mustafhiman nin ye ne ka ala ye o tununa min kɛ a ko a ka mɔgɔw ma ala t'i tunu ko a t'i n'a fɔ a ko ale ka ala don bal yunaziru qaumahu a bɛ k'a ka mɔgɔw mun nazara de k'a dɔn fɛn wɛrɛ min b'u bolo min tɛ ala ye a tɛ se ka kɛ ala ye ka dalilu jɔ u kan o kumana ko o dalilu dɔ ko nin kuma in nin bɛ tila yɔrɔ 4 ye dalilu ko a bɛ tila yɔrɔ 4 de tila yɔrɔ fɔlɔ qisatul hawari nabilayi Musa ka hawariyu dɔ o bɛ dawa kɛ ka mɔgɔw wele ka don diinɛ na mais a nana se dugu dɔ la a ye jama girin cogo ye boli kan cogo min na k'a fɔ i bɛ se k'a fɔ ninnu ma ko a ye nin boli in bila a y'a ye n tɛ ko nɔgɔ ye a sera dɔrɔn a ye duloki bɔ o bɛ ka boli bato cogo min na ale yɛrɛ ta juguyara u ta ye ale y'a kɛ k'a kɛ dugumɔgɔw ɲagara a la ko nin bɛ ala fɛ kojugu u y'a bonya ka sigiyɔrɔ ɲumanw d'a ma mɔgɔw bɛna gɛrɛ a la u bɛ baro k'a fɛ parce que c'est-à-dire ni maa o maa sɔmina na k'i bɛ ala fɛ ka tɛmɛ ale kan walahi ala bɛ bonya dɔ bila a dusukun na ka n'i ma hayibatullah o la dugulamɔgɔ ye hawariw bonya kosɛbɛ ni boliko kɔni dabɔra a bɛ min kɛ maa si tɛ se k'a kɛ o tuma na u bɛna barow k'a fɛ a bɛ masalaw b'u ye mɛ a tɛ ala ko f'u ye ala y'a kɛ u b'o la a nana fɔ dugulamɔgɔ ninnu ye u ka jamana na kɛlɛkɛla dɔw de bɛ yen n'u wulila ka dugu nɔfɛ dɔrɔn u bɛna ci hɛrɛ dun b'olu ka dugu la o kɛlɛkɛ jama in wulila u bɛ ka na dugu in na
dugulamɔgɔw farala ɲɔgɔn kan ka na hawariyu yɔrɔ la ko an ye kibaru sɔrɔ ko kɛlɛ wulilen bɛ dugu nɔfɛ ko an b'a kɛ di hawariyu ko an bɛ taa boli de wele dɛ an bɛ taa ɲɛfɔ a ye u farala ɲɔgɔn kan ka taa kule boli dara ka kule u sira dugu jɛra a fɔra u ye ko kɛlɛ surunyana u nana hawariyu nɔfɛ u ko kɛlɛ surunyana dɛ bon ko n'o kɛra kaban k'o kɔrɔ ye ko boli in ti fɛn ye ko an ka nin to yen ko n bɛ ala kelen dɔn an bɛ jɛ ka kuma o fɛ nka ala t'i ye o bɛ nin wuli u ko ko a t'i ye ko a t'i ye ko mɛ ni an bɛ kuma ale fɛ an bɛ jɛ nin kɔ dugu bɛɛ ko baasi t'a mɔgɔ kɛlɛ selen so kɔfɛ ni kisi ta sɔrɔla ka ban maa bɛ ban o ma de a mana jɛ u ka nimisa mɛ u bɛ sɔn dɛ bon kafiri dun filɛ kafiri ɲuman filɛ n'a ko n ko a ti yɛlɛma u ye layidu di hawariyu ma i ko ala min bɛ yen k'o y'an bɛɛ da k'o ye ala kelen ye n'o sera ka nin tɔɔrɔ in wuli an bɛ nin boli in to yen an bɛɛ bɛ tugu ala kɔ hawariyu bɔra n'u ye ala k'an ka wele cogo min na u taara u daba ka sise tigɛ ala la dugu jɛra kɛlɛ ma don dugu wɛrɛ jɛra u y'a mɛn ko kɛlɛ filila c'est-à-dire dugu tununiw na u taara u yɛrɛ sɔrɔ fɔ yɔrɔ la segili yɛrɛ nafa t'u ka bilen ko Ibrahima ka ko in ko nin y'a tilayɔrɔ fɔlɔ ye jɔnni bɛ se k'a fɔ ko hawariyu in ye kafiri mais a ye boli sɔn a ye boli sɔn nka a ma sɔn a ye boli sɔn komi an filɛ seli la cogo min na an bɛ seli ka sɔrɔ an tɛ seli i y'a ye cogo di a ye boli sɔn mais a ma sɔn parce que ala y'o de fɔ o dogo ila sabili ala y'o de fɔ ko ni i bɛ mɔgɔw wele ka na ala ka sira ma ko i k'a kɛ bil hikmati kodɔn i ka kodɔn ta fɔlɔ ala yɛrɛ de ko ten n'i bɛna fɔ mɔgɔw ye a y'a to a y'a kɛ a y'a ala ka sira minɛ ala ko kodɔn ta fɔlɔ bil hikma el hikma a ye hawariyu na ka ko lajɛ a tɛ se ka fɔ kira don mais kira ka ciden de don u nana a nan'u sɔrɔ boliko la dɔrɔn a ye duloki bɔ a y'a ta jugu n'u ta ye mais ale kɔni ma boli sɔn mais kɛnɛ kan kɔni a bɛ k'a sɔn mɔgɔw ɲɛ b'a la mais a ma boli sɔn parce que ale dusukun y'a dɔn nin tɛ ala ye o n bɛ fɛ ka ala yira ninnu na nka ni girinna k'a kɛ tan n mago ti ɲɛ u bɛ min na n yɛrɛ ka don o la fɔlɔ n'an donna ɲɔgɔn na n'a fɛrɛ u ma o tuma na o kaida fana bɛ silamɛya la i mago bɛ halala min na haramu minnu b'i ɲɛ o furukili ka se o ma k'o ti basi américain dɔ tun bɛ yen a journaliw n'a fɛn bɛɛ bɔra a mɛnna dɔɔnin sa o mais a lasili ye arabu de ye mais nationalité b'a bolo a y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ ale bɛ taa dulɔso de la baara a bɛ n'a sigi dulɔminɛw fɛ u bɛ baro kɛ ni dulɔsɔngɔ tɛ min kunna a bɛ dulɔ san ka bɛɛ sɛrivi bɛɛ b'i min entre temps kodɔnna don a bɛ wajuli k'u ye dulɔ bɛ min tiɲɛ adamaden ye i ka ɲɛnamaya yɛrɛ la ani hakili la a n'a bɛ bana jugu minnu se mɔgɔ ma kamalen bi o de expliquer dulɔminɛw ye wallahi dɔw ka dulɔkuteli sigilen bɛ t'u kɔrɔ u bɛ taa k'a turu a tɛ min n'a nana yɔrɔ o yɔrɔ bari o bari la ka tugu yen na bɛɛ bɛ bari bila parce que a bɛ kuma maa o maa fɛ o tɛna bari la bilen baritigi de sɔmi a nana bari dɔ de la o ɲɛ b'a ka bari jama ka ca mɛ bɛɛ bɛ ka taa o y'a ɲɛfɔ baritigi ye ko nin cɛ in de bɛ ka dulɔ nege bɔ mɔgɔw la
mais a ye cɛ wele tribunal la mais tribunal ma se ka foyi kɛ cɛ la o ma se k'a bali a ka taa ba ko non sannikɛla don parce que bari sigira de ko a bɛ feere kɛ bon cɛ in mana na a bɛ dulɔ de san mana n'a bɛ dulɔ san ka ban o tɛ se ka fɔ dulɔ sanna ma a t'i ka buteli ci a t'i ka dulɔ min fo a bɛ wari de d'i ma ka dulɔ san mais sannikɛla don e ye feerekɛla ye sariya si tɛ se k'a bali ka don mais a tugura bari o bari la a y'a bɛɛ datugu a lajɛ mais ale bɛ wari de bɔ a ka dulɔ san ka di dulɔminɛw ma mais ani dɔw bɛ baro kɛ buteli falen dulɔ la u bɛ wuli k'a sigilen to i b'a ye cogo di a bɛ fɔ ko o ye jurumutɔ ye parce que ka don dulɔso kɔnɔ dangajuguba de b'o la silamɛya yɛrɛ la ka dulɔ san dangajuguba de b'o la ka tila k'a da minbaw ma dangajuguba de b'o la mais munna ale ta bɛɛ bi ben parce que ale bɛ fɛ a minbaw k'a bɛɛ dabila min se i y'a ye dɛ an y'a a yɔrɔ fɔ sisan an tɛmɛna k'a ma mɛn o ko ala ni kuranɛ bɛ neni yɔrɔ min na ko a kana sigi mais tafsiri ahadu ko nka mɔgɔ minnu ka limaniya dafalen don n'olu bɛ se ka sigi u ka tɔɔrɔ tɛ se k'olu yɛlɛma ko jurumu si tɛ olu sigili la u cɛ la ko nka u k'u bilasira sikira o tumana Ibrahima hawariyuna ka ko n'o ma kɛ kafiriya ye ko Ibrahima ta tɛ kɛ kafiriya ye a filanan ko a ma kɛ k'a fɔ a ka ala don dɛ bal ala wajhi al-ihtijaji alayhi yaqulu haza rabbi i n'a fɔ ɲiningalikɛla bɛ ɲininka nin ye ne ka ala ye n'o tununa a b'a fɔ a ka mɔgɔw ye inni la uhibbul afilin fɛn tunutaw man di ne ye o tɛ ne ka ala ye parce que ala t'i tunu o kumana kitabutigi ko bi za'amikum ni aw ka kunna kuma ye ko n ka ala don ne ka ala tɛ nin falamma ghaba qala law kana ilahan lama ghaba ko a tununen filɛ ni ala kun don ala t'i tunu ka qawlihi ta'ala zuq innaka antal azizul karim ko bɛ n'a fɔ ala ka kuma ala dimine janimɛ den kɔrɔ ni mɛlɛkɛw bɛ ka k'i halaki mɛlɛkɛw b'a fɔ a nɛnɛ e de ye belebeleba yɛrɛ kɔrɔtalen kɔni mɔgɔ min bɛ ka bɔgɔ janimɛ kɔnɔ n'i k'o ye belebeleba kɔrɔtalen y'a dɔn i kan tɛ belebeleba kɔrɔtalen kɔni ba o tumana ko Ibrahima ta in y'o ɲɔgɔnna de ye o ye suratu dukhani ye aya 45 a sabanan إنه قال على وجه الاستفهام تقديره أهذا ربي كما فاك على دودة كواي ɲininkali de kɛ ɲininkali min jaabi b'a fɔ ko a fɔ nin de ye ne ka ala ye lil istifham a fɔ nin de ye ne ka ala ye o b'a ko nin y'i ka ala ye dɛ mais n'a tununa a b'a fɔ ne ka ala ti tunu ayiwa a ko yɔrɔ wɛrɛ bɛ yen ko qawluhu ta'ala afa in mitta fahumul khalidun ko ni e sara a fɔ ninnu bɛ dumi wa afa in mitta afahumul khalidun la o ti dumi o ye anbiyaw ye zakarahu ala wajhi tawbih ala wajhi tawbihi parce que ako afa in mita fahumul khalidun nunu ngo kwa kira to isa na halakira na saraka boy tuma min na lafiya ala ko o kuma na ni e sara olu bi toyewa ani e sara o ti toye de o kuma na ni e sara o bi toyewa o kɛra de k'u lagosi k'a fɔ a bɛɛ de bɛ sa innaka mayitun wa innahum mayitun mana Ibrahima nana n'a ye o sira de kan munkiran li fi'lihim u ye munkiran li fi'lihim u ka nin baara jugu in nangarili kama
ko ina fo Ibrahima ko a misli haza yakunu rabban ni ñona bi ke ala yo ni ñona bi ke ala yo bon aba a to famuta abdula ka murajaw fana kɛ parce que m'a fɔ n bɛ sɛbɛ kuma ba de la silamɛya mago bɛ hakilitigiw de la silamɛya mago bɛ hakilitigiw de la c'est-à-dire mɔgɔw t'a kalama kojugu min bɛ silamɛya nɔfɛ kojuguba de b'a nɔfɛ mais an ka faamu baliw minnu tɛ ko dɔn olu bɛ mun fɔ ala de b'a kɔlɔsi ala de b'a kɔlɔsi ala yɛrɛ de ko ale ye kuranɛ jigin wa ale b'a kɔlɔsi la ala t'a kɔlɔsi dɛ e de b'a kɔlɔsi e min ko i bɛ ala fɛ dɛ e de b'a kɔlɔsi fa'tabiru ya ulil absar aw minnu ye yelikɛlaw ye ko a ka taasi ka ɲɛ dɛ kuranɛ yɛrɛ y'o de fɔ ala t'a kɔlɔsi dɛ anw de b'a kɔlɔsi don o don sigi bi kɛ kuranɛ ka tan k'a ta aya kelen kelen et puis ka tila k'a fɔ ko fɔti dama min bɛ kuranɛ kɔnɔ nahawu ni sɔrɔfu la k'a ɲɔgɔn tɛ diɲɛ yɔrɔ si k'a falenba de don fɔti juguba dama na nahawu ni sɔrɔfu fɔti la k'o bɛ tila ka taa fɔ fɔti bɔw ma k'o ye balaga ye k'o ye kabakoba ye mujizaw ye c'est-à-dire ninnu ka duloki bɔlen don dɔrɔn mais u bɛ nin kuma in fɔ bilahi i bɛ silamɛ dɔ ye o bi don an ka karamɔgɔ dɔw bi don pour que kuranɛ défend an karamɔgɔ sɔnni dɔrɔn olu b'a kɛ neni ye k'o ye kafiriw de cɛ bi yɛlɛ a b'a fɔ ko kafiriya tɛ sa e min ye silamɛ ye i ka kuranɛ défend kɛ dalilu di a b'o de fɔ a b'a fɔ non e min ye silamɛ ye i ka kuranɛ défend ne ye min fɔ sisan na ni dalilu dɔ ye mun b'o bɔ yen so kafiri ko wa ko an ye silamɛw dɔɔni de mɔgɔ fani ni baneni kɔni ko mɛ ko dalilu tɛ mais o ti problème ye ale min bɛ kuma mais mɔgɔ ba joli bɛ ka k'a lamɛn wallahi a caman t'i laban i bɛ silamɛ dɔ de kulekan mɛn ka a yɛrɛ d'u ma billahi al-aliyyil azim i bɛ silamɛ dɔ kulekan mɛn k'a yɛrɛ d'u ma bon o la ko ninnu tɛna to dogo la a bɛɛ bɛna bange de n'o y'a sɔrɔ i y'a dɔn ɲinɛ bɛ dingɛ kɔnɔ kama parce que fɛn fila bɛ yen sa bɛ se ka ye ɲinɛ bɛ se ka ye bon olu kunbɛ cogo tɛ kelen mais n'a fɔra i ye ɲinɛ de don i kan k'o kunbɛ cogo min na i b'o dɔn n'a fɔra i ye sa de don i kan k'o kunbɛ cogo min na i b'o dɔn o kumana fo ka hakiliw de sɔrɔ ka bila cɛ minnu bɛna u ka se ka jɔ mais anw bɛ ɲɔgɔn fɔ nin de la bida mɔgɔ don haram mushrik a bɛ bida baara la mais jugu bɛ ka jiri ju tigɛ jiri ju bɛ bolo la dɛ wallahi jiri ju bɛ bolo la an tɛmɛna manamanakan ninnu kan sa n karamɔgɔ y'a fɔ o bɛna ban o a bɛna fɔ de n karamɔgɔ ye mun fɔ n karamɔgɔ y'a fɔ o bɛna ban pewu n karamɔgɔ y'a fɔ te bilen dɛ n karamɔgɔ ye mun fɔ o de bɛ yen k'i karamɔgɔ ka kuma ta k'a da i tɛgɛ ka karamɔgɔ wɛrɛ ta dalilu ta k'a da i tɛgɛ ka tiɲɛ ta fila la diɲɛ bɛ ka taa yen de tɛ foyi tɛ an karamɔgɔ y'a fɔ kɔ a kana nin kɛ fɔlɔfɔlɔ a fɔra ko an kana sɛ kunkolo dun ko a bɛ denmisɛnnin hakili ko ye an bɛɛ sɔnn'a ma an bɛɛ y'a to yen mais bi n'i ko denmisɛnninw kana bɔ mun b'a la i b'a dɔn k'o yɛlɛmɛna anw ma maa ɲininka o kabini n'a fɔra a b'an hakili ko ye anw jɛna wa sɛ kunkolo tɛ hakili ko ya mais cɛkɔrɔbaw ni yɔrɔ y'o ye ko cɛkɔrɔba bolo a k'a sɔsɔ hakilija nasi yɛrɛ dɔ bɛ yen sɛ kunkolo de bɛ k'a la sɛ kunkolo 11 sɛ kunkolo 11 a bɛ tila hakilija nasi la k'a tobi kalanden b'a dun n'a ye kunkolo bɛ hakili ko ye a tɛ kɛ hakilija nasi jiri ye dɛ ayiwa baasi t'a la a faamuna ayiwa bisimila an bɛ yɔrɔ jumɛn falama afilina
kala la uhibbul afilina ako kuma min na sa n'a ye kalo yɛrɛ ye dun o yelenba bɔlen Ibrahima ko a fɔ nin ye ne ka Ala ye wa tuma min na n'o fana tununa a ko ni ne ma man ganda sa ne na laban na fara filibanjiw kan dɛ filibaw ko ne ka Ala ye ninnu ye ne dun ɲɛ bɛ Ala tununda ninnu tɛ ne ka Ala ye Ala n'i ma wulibali yɛrɛ kɛ ne tɛgɛ sa n'a fara mɔgɔ fililenw kan dɛ naam a ko tuma min na n'a ye tile ye o yelen bɔlen a ko nin ye ne ka Ala ye nin ka bɔ tɔw ye o a ko tuma min na n'o yɛrɛ tununa Ibrahima ko yan ka mɔgɔw ne kɔni yɔrɔ ka jan sa ka bɔ fɛn ma a y'o min bato a y'a laban in yɛrɛ fɔlɔ ninnu bɛɛ sabati i y'a ye sa o tuma min na ni tile tununa a ko a ka mɔgɔw ma dɛ ne yɔrɔ ka jan aw ka nin baara kɛta ye aw bɛ ka min fila fara ɲɔgɔn kan kɛ ne yɔrɔ ka janw la kumana ni tile kɔni bina o tɛ Ala ye kumana n'o tɛ Ala ye dun fɛn minnu b'aw bolo ne kɔni mago t'o la bilen ne bɛ yɔrɔ janya ka kumana laban in yɛrɛ b'a bɛɛ kɔrɔ laban in b'a bɛɛ kɔrɔ fo o la Ibrahima m'o bato u jirala la de nin de y'i ka Ala ye a ko nin ye ne ka Ala ye o tununa min kɛ a ko Ala ti to comme u bɔcogo tɛ kelen ni dolo bɔra ni kalo nana kalo ka bon dolo ye kumana ko nin de y'i ka Ala ye a b'a faamu cogo di a b'a fɔ a fɔlɔ in kɔni nin ka bon ye nin de ye ne ka Ala ye o fana tununa a ko ne tɛ tunun taw fɛ tile yelenba bɔlen n'a y'o ye u ko nin de y'i ka Ala ye a ko nin de ye ne ka Ala ye o fana tununa a ko Ala n'i ma ne tɛgɛ minɛ ne yɔrɔ janyanen don ka bɔ nin bolibatola ninnu ma ne tɛna ninnu ka bato ta bato mana Ibrahima ma boli sɔn Ibrahima ma boli sɔn o ma kɛ na minɛ mushrikina o fɔra siɲɛ caman mushriku tɛ naam ne min filɛ nin ye wajahatu wajhi ne ye ɲɛsin sa lillazi masa ma fatara samawati min ye sa bili 7 dilan wal arda ani dugumakolo hanifan n jɛngɛna ka bɔ kafiriw ma wa ma ana ne yɛrɛ ma kɛ minal mushrikina bolibatola ye ne ma kɛ mushriku ye a ko ale ma kɛ mushriku ye a banna a ko cogo di inni wajjahtu wajhi a ko ne Ibrahima ye ɲɛsin sa lillazi fatara samawati wal arda kana masa min ye kabakolo ni dugumakolo da ne Ibrahima ye ɲɛsin o la mana a ko cogo di ko hanifan ne ye n jɛngɛ sa wa ma ana ka bɔ kafiri ninnu ka diinɛ ma hanifu de kɔrɔ ye k'i jɛngɛ ka bɔ dɔ ma k'i sin dɔ ma o kumana hanifa n ye n jɛngɛ ka bɔ kafiriw da ma ka ɲɛsin diinɛ tilennen ma naam wa ne yɛrɛ Ibrahima ma kɛ abada minal mushrikina filanga foyi ne tɛ filanga foyi naam d'accord bon ne ka sɛbɛnni n'i b'a faamu